अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इरफान, खुश आमदीद है आपका अपने चैनल एस्ट्रोवाइज डेली पर। अगर आप आज ये सुन रहे हैं तो ज़रा एक लम्हे के लिए रुक जाएं, क्योंकि ये वक्त कुछ अकरब अफराद के लिए एक ऐसी गहरी और ताकतवर तवानाई लेकर आ रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच, आपकी फैसला और आपकी अधूरी कैफियत को बदल सकती है। और खास तौर पर 24 से 28 जून का ये दौर आपके लिए एक ऐसा मरहला लेकर आ रहा है जहाँ चीज़ें बज़ाहिर खामोश मगर अंदर से बहुत ज़्यादा मायने खेज और असरअंदाज हो सकती हैं। ये वो वक्त है जहाँ आपकी फितरत पहले से ज़्यादा गहराई में जाने वाली, हर चीज़ को महसूस करने वाले और हर सूरत हाल की असल हकीकत तक पहुँचने की कोशिश करने वाली हो सकती है। जैसे आप सिर्फ सताहे बातों पर नहीं बल्कि हर चीज़ के पीछे छिपे हुए राज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में ये वक्त आपको सिखा रहा है कि हर चीज़ को कंट्रोल करने के बजाय कभी कभी इसे कुदरती अंदाज में भी समझना ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम आपके आने वाले दिनों की वो झलक दिखाने जा रहे हैं जो आपकी ज़हनी कैफियत, आपके फैसले और आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू वाज़ेह असर डाल सकती है। और इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो बातें आप आगे सुनने वाले हैं वो आपको एक नई समझ, एक नई ताकत और बेहतर रहनुमाई दे सकती है। और आप सबका खुश आमदीद है हमारे चैनल टुडे हॉरोस्कोप उर्दू पर। यहाँ हम रोजाना आपके लिए सितारों के इशारे, जिंदगी की रहनुमाई और مثبت सोच के साथ वीडियोस अपडेट्स लेकर आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो अभी सब्सक्राइब कर ले, इस सफर का हिस्सा बन जाएं। इस वक्त 24 से 28 जून का ये दौरान बुर्ज पर अकरब अफराद के लिए सियारों की अमूमी पोजीशन एक निहायत गहरी जज्बात और अंदरूनी तौर पर ताकतवर तवानाई लेकर आ रही है। इस दौरान सूरज की मौजूदगी आपके अंदर खुद शनासी, अंदरूनी हकीकत को समझने और अपनी जिंदगी को पोशीदा पहलू को जांचने की सलाहियत मजीद मजबूत कर रही है, जिसकी वजह से आप हर मामले को सतही अंदाज में नहीं बल्कि गहराई से देखने की तरफ माइल हो सकते हैं। इस वक्त चांद की बदलती हुई कैफियत आपकी जज्बाती हालत पर बराह रास्त असर डाल सकती है, जिसकी वजह से कभी आपको अंदरूनी सुकून और मजबूती महसूस होगी और कभी हल्की सी बेचैनी या ज्यादा सोचने की कैफियत सामने आ सकती है। ये कैफियत वक्ती है, लेकिन ये आपको ये सिखा रही है कि जज्बात को समझना और इन्हें कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। मरीख की तवानाई इस दौरान आपके अंदर ताकत, फैसला साजी और अंदरूनी अज़म को ज़्यादा फ़ाल बना रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर हर चीज़ को हासिल करने और आगे बढ़ने की ख्वाहिश ज़्यादा मजबूत हो सकती है। लेकिन साथ ही जल्दबाजी या शिद्दत से भी ज़रूरी है ताकि आपके फैसले मुतवाज़न रहे। ज़हरा की पोजीशन इस वक्त आपकी शख्सियत में हसासियत और जज्बाती गहराई को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से आपके इर्द गिर्द के माहौल लोगों के रवैये को ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर सकते हैं। ये असर आपको नरम दिल भी बना सकता है और कभी कभी ज़्यादा हसास भी। मजमूई तौर पर इस वक्त सियारों की पोजीशन बुर्ज अक़रब के लिए एक ऐसे मरहले की तरफ इशारा कर रही है जहाँ अंदरूनी ताकत, जज्बाती गहराई और ज़हनी शिद्दत बहुत अहम हो सकती है। अगर आपने इस दौरान तवाज़ुन, सब्र और सुकून को बरकरार रखा तो आने वाले दिनों में आपको वाज़ेह ज़हनी बेहतरी और अंदरूनी ताकत महसूस हो सकती है। इस वक्त 24 से 28 जून के दौरान बुर्ज अक़रब अफराद के लिए मोहब्बत और ताल्लुकात के हवाले से एक निहायत गहरा, जज्बाती और हसास मरहला सामने आ रहा है। इस दौरान आपके साथ साथ पहले से ज़्यादा शिद्दत और सच्चाई के साथ सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने रिश्तों को बहुत गहराई से महसूस करने और समझने की तरफ माइल होंगे। इस दौरान आपके अंदर ये रुझान मजबूत हो सकता है कि आप हर चीज़ को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह और सच्चा देखना चाहेंगे, लेकिन कभी कभी ज़्यादा सोचना और ज़्यादा महसूस करने की आदत आपको जज्बाती कन्फ्यूजन या अंदरूनी बेचैनी की तरफ भी ले जा सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर एहसास को फ़ौरन रद्द-ए-अमल देने के बजाय वक्त दें और हालात को खुद वाज़ेह होने दें। ताल्लुकात में बातचीत का अंदाज इस वक्त बहुत अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि आपके अल्फाज में शिद्दत और गहराई दोनों शामिल हो सकती हैं। इसलिए नरमी, बर्दाश्त और वाज़ेह अंदाज में बात करना आपके रिश्ते को बहुत बेहतर सिमत दे सकता है और गलत फहमी से बचा जा सकता है। इस वक्त आपके अंदर एक तरफ मोहब्बत की शिद्दत और दूसरी तरफ जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश दोनों साथ चल रही हो सकती है, जिसकी वजह से कभी कभी आप अपने दिल और दिमाग के दरमियान कश्मकश महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुकून के साथ चले तो ताल्लुकात में वाज़ेह बेहतरी आ सकती है। मजमूई तौर पर यह वक्त बुर्ज अक़रब के लिए मोहब्बत और ताल्लुकात में जज्बाती गहराई, समझदारी और तवाज़ुन सीखने का अहम दौर है। अगर आपने इस दौरान सब्र और नरमी को बरकरार रखा तो आने वाले दिनों में आपको अपने रिश्तों में ज्यादा सुकून और मजबूती महसूस हो सकती है। इस वक्त 24 से 28 जून के दौरान बुर्ज अक़रब अफराद के लिए करियर और माली मामलात एक निहायत संजीदा तवज्जो और हिकमत अमली का तकादा करने वाला एक मरहला सामने आ रहा है। इस दौरान आपके काम करने का अंदाज ज़्यादा फोकस, गहरा और मुकम्मल नताइज पर मबनी हो सकता है, जिसकी वजह से आप हर काम को पूरी जिम्मेदारी और शिद्दत के साथ करने की कोशिश करेंगे। करियर के हवाले से ये वक्त आपके लिए मेहनत, सीखने और अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने का है। कुछ नई जिम्मेदारियां या चैलेंजेस सामने आ सकते हैं जो इब्तिदा में दबाव दिला सकते हैं,
لیکن اگر آپ صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھیں تو یہی حالات آپ کے لیے ترقی اور کامیابی کی بنیاد بھی بن اس وقت آپ کے اندر یہ رجحان مضبوط ہو سکتا ہے کہ آپ ہر کام کو مکمل اور بہترین طریقے سے کرنا چاہیں، لیکن ضروری ہے کہ آپ خود پر غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیں، کیونکہ زیادہ پرفیکشن کی کوشش کبھی کبھی ذہن تھکن اور سٹریس کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ مالی معاملات کے حوالے سے یہ وقت احتیاط اور منصوبہ بندی کیا ہے؟ کچھ غیر متوقع اخراجات یا مالی دباؤ سامنے آ سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے بجٹ کو منظم رکھیں اور کسی بھی بڑے مالی فیصلے میں جلد بازی سے گریز کریں۔ اگر آپ نے سمجھداری کے ساتھ اپنے وسائل کو سنبھالا تو آنے والے دنوں میں مالی استحکام کی طرف واضح بہتری محسوس ہو سکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ وقت برج اکرب کے لیے کیریئر میں ترقی، محنت اور مالی نظم و ضبط سیکھنے کا ایک اہم مرحلہ دور ہے۔ اگر آپ نے اس دوران فوکس، صبر اور مستقل مزاجی کو برقرار رکھا تو آنے والے دنوں میں آپ کو واضح پیش رفت اور بہتر مالی استحکام محسوس ہو۔ اس وقت 24 سے 28 جون کے دوران برج اکرب افراد کے لیے سفر اور ٹور کے حوالے سے ایک متحرک اور تبدیلی لانے والا ایک توانائی سامنے آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کے لیے اندر کوئی مقامات دیکھنے، ماحول بدلنے اور روزمرہ کی روٹین سے باہر نکلنے کی خواہش زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ذہن کچھ نئے تجربات اور مختلف جگہوں کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ اس دوران سفر کے منصوبوں میں کچھ چھوٹی موٹی تبدیلیاں یا غیر متوقع حالات سامنے آ سکتے ہیں، جیسے وقت کی تبدیلی، انتظامی تاخیر یا پلان میں معمولی رکاوٹ، لیکن یہ سب وقتی ہوں گے اور ان کا مقصد صرف آپ کو زیادہ بہتر منصوبہ بندی اور احتیاط کی طرف لے جانا ہے۔ اس لیے کسی بھی سفر میں جلد بازی سے گریز کرنا بہتر رہے گا۔ یہ وقت آپ کے لیے ایسے مقامات کی طرف زیادہ رغبت پیدا کر سکتا ہے جہاں سکون، فطرت اور ذہنی آرام موجود ہو، کیونکہ ایسے ماحول آپ کے ذہنی دباؤ کو کم کرنے اور ذہنی سکون دینے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات چھوٹے سفر بھی آپ کو نئی توانائی اور تازگی کا احساس دے سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ وقت برج اکرب کے لیے سفر، تبدیلی اور نئے تجربات کو سمجھنے اور محسوس کرنے کا ایک اہم دور ہے۔ اگر آپ نے اس دوران صبر، احتیاط اور مثبت سوچ کو برقرار رکھا تو آنے والے دنوں میں آپ کو بہتر سفر کے مواقع اور خوشگوار تجربات محسوس ہو سکتے ہیں۔ یہ دور برج اکرب افراد کے لیے خاندانی زندگی کے لیے ایک نہایت حساس اور جذباتی توازن کا تقاضا کرنے والا ایک مرحلہ لے کر آ رہا ہے۔ اس دوران گھر کے ماحول میں چھوٹی چھوٹی باتیں زیادہ گہرائی سے محسوس ہو سکتی ہیں اور معمولی سی غلط فہمی بھی ذہنی دباؤ یا اندرونی بے سکونی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے کو سکون اور سمجھداری کے ساتھ دیکھا جائے۔ اس وقت گھر کے افراد کے درمیان بات چیت میں تھوڑی حساسیت یا جذباتی شدت سامنے آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات چھوٹے اختلافات یا غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی۔ اگر آپ صبر، برداشت اور نرمی کے ساتھ معاملات کو سنبھالیں تو کچھ پرانے یا دبے ہوئے گھریلو مسائل دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں، جنہیں حل کرنے کے لیے فوری رد عمل یا غصے کی بجائے حکمت اور تحمل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے بعد میں مزید الجھن پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہر بات کو وقت دیں اور چیزوں کو خود واضح ہونے دیں۔ اس دوران گھریلو ذمہ داریاں معمول سے زیادہ محسوس ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ذہنی دباؤ یا تھکن کا احساس بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیفیت عارضی ہے اور اس کا مقصد صرف آپ کو زیادہ مضبوط، سمجھدار اور ذمہ دار بنانا ہے۔ مجموعی طور پر یہ وقت برج اکرب کے لیے خاندانی زندگی میں صبر، برداشت اور جذباتی توازن سیکھنے کا ایک اہم دور ہے۔ اگر آپ نے اس دوران اپنے رویے کو متوازن رکھا تو آنے والے دنوں میں آپ کو گھر کے ماحول میں واضح بہتری اور سکون محسوس ہو سکتا ہے۔ اپنے شوق کو کبھی چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ یہی شوق آپ کی زندگی کو خوشی اور معنی دیتے ہیں۔ امید وہ طاقت ہے جو انسان کو ہر مشکل کے باوجود آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ہر دن اپنے ہابی کے لیے وقت نکالیں، یہ آپ کے ذہن کو سکون اور تازگی دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی اصل زندگی کی خوبصورت ہوتی ہیں، انہیں نظر انداز مت کریں۔ جب آپ اپنے شوق کے ساتھ جیتے ہیں تو زندگی کبھی بورنگ نہیں لگتی۔ مثبت سوچ انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے اور ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ امید ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہی انسان کو دوبارہ کھڑا کرتی ہے۔ اپنے اندر کی تخلیقی صلاحیت کو جگائیں، یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہر ناکامی کے بعد ایک نیا موقع چھپا آتا ہے، بس دیکھنے کی نظر ہونی چاہیے۔ خوش رہنا آپ کے لیے ایک انتخاب ہے اور شوق اس خوشی کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ برج اکرب افراد کی شخصیت نہایت گہری، پراسرار اور مضبوط ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنی باتوں اور جذبات ہر کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر اور محدود انداز میں اپنی اندرونی دنیا کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے اندر ایک خاموش مگر بہت طاقتور شخصیت ہوتی ہے۔ یہ لوگ باہر سے پرسکون لیکن اندر سے بہت انٹینس سوچ اور جذبات رکھتے ہیں، اس لیے یہ ہر چیز کو سطحی طور پر نہیں بلکہ گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔
बुझ अकरब अफराद बहुत ज़्यादा वफादार और सच्चे होते हैं। अगर ये किसी पर एतमाद कर ले तो फिर पूरी शिद्दत के साथ इस रिश्ते या ताल्लुक़ को निभाते हैं, लेकिन अगर एक बार दिल टूट जाए तो दोबारा एतमाद करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये लोग फितरी तौर पे स्ट्रॉन्ग विल्ड और डिटरमाइंड होते हैं। जब ये किसी चीज़ का फैसला कर लें तो इसे मुकम्मल करने तक पीछे नहीं हटते, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। इनकी शख्सियत में एक जज्बाती शिद्दत भी होती है। ये मोहब्बत, नफरत, खुशी और गुस्से को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर इसे कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। मजमूई तौर पर बुर्ज अकरब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जो ताकत, जज्बात, गहराई और राजदारी का हसीन इम्तजाज है। ये लोग कम बोलते हैं लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो दिल से आपका शुक्रिया, क्योंकि आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे थे बल्कि हमारे सफर का हिस्सा, जहाँ हम रोजाना आप सब हमारे लिए सिर्फ व्यूवर्स नहीं बल्कि एक छोटी सी फैमिली है, और यही फैमिली इस चैनल की असल ताकत है, क्योंकि इसके बगैर ये सफर अधूरा है। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मजीद बेहतर और डिटेल्ड वीडियोस बनाने की हौसला अफजाई देता है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपके साथ कितनी मैच हुई और आप अपनी ज़िंदगी के किस मरहले से गुजर रहे हैं, और अपना शहर लिखें। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स पढूं और इनका जवाब दूं, क्योंकि आप सब हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल टुडे हॉरोस्कोप उर्दू के साथ नहीं जुड़े तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियोस आप तक फौरन पहुँचे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रहनुमाई और नई उम्मीद के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मस्बत रहें, और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारे की दुनिया में रोशनी कर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।